Pa da ti kaže na Rabu kako je bilo, dok sam bio na Rabu do svoje 15. godine sam bio tu. Ali sam radio, išao sam, čuvao ovce na polju. Išao u kanat gore, znaš, kanat se zgore zove, gdje onaj kamenjak gore, kamen. Tu je bilo kamenjak, tu su ovce bile zagađene, onda sam išao gore pa kupio te ovce. I tu sam, kad su došli Italijani, onda smo išli u tu školu. Ali prvi razred smo išli na hrvatskom jeziku, a poslije smo morali na talijanskom. Sve na talijanskom jeziku da govorimo i tako da sam ja znao talijanski da govorim. Ali naši roditelji su bili protiv toga da mi učimo talijanski, znači to je kao okupator, i nije zgodno da ti učiš njihov jezik. Pa znam dobro je, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, do 100, tako je. Tad sam ja imao 12 godina, valjda ne. Da. Italijani su došli 41. godine na Rab. I oni su bili do 43. godine na Rabu i onda je 43. kapitulirala Italija. Po njenoj kapitulaciji dolaze partizani na Rab. Ali ne vojska, nego samo neko rukovodstvo da preuzme vlast. A Italijani kad je bila kapitulacija, oni su bacali oružje gdje god su stigli. Mi smo na Rabu osjetili njih kao da nije bilo rata. Uopšte nisu dirali stanovništvo. Ali je bio na Rabu logor u Kamporu. Logor gdje su bili u logoru samo Slovenci. 1945. je završio rat, 1947. ja dolazim u Beograd. Na neki zanat kod Pere i Zorke. Voz je išao od Rijeke do Beograda. Voz. Željeznička stanica bila je za hotel Jugoslavije preko puta. Tu su stambene zgrade. Tu je bila stanica. Tu na stanici nije bilo nikakve kola za prevoz kući. Bili su samo nosači sa ona 2 točka i gurali nosači. Kad dođeš ti pa doneseš stvari, onda nema takse, nema ništa nego ono. To su veliki točkovi, 2 točka imaju, velika, dugačka kola, 2 metra su on gurati. Kad sam došao sa Zorko na tu stanicu, uzeli pijaher i do kuće, gore do Kalvarije. Tamo je Zorka stanovala na Čukovcu. Jer oni su imali kuću na starom aerodromu. Zorka i Pera su imali kuću na starom aerodromu. To je gdje je sad Novi Beograd. Njihova kuća je bila pravo na pisti. Na pisti, onda su srušili tu njenu kuću, srušili je, smetala za poletanje i svetanje. Ali dobili su stambenu dozvolu na Čukovcu. Kad sam učio zanat i kad sam položio sa 2 godine zanat, školu, ja sam položio zanat za 2 godine, a išao sam još godinu dana u školu, pošto 3 godine je bila ta škola. 4 sata sam išao u školu, 4 sata radio. U ono vrijeme je bilo, nisi mogao učiti zanat ako nisu našao poslodavca koji će biti, da li je bilo privatnik ili državni, morao se da nađeš poslodavca i kod njega učiš zanat. Kad učiš zanat, on mora da te primi, da budeš kao radnik kvalifikovan. Ja sam učio u Crvenoj zvezdi, gdje je ta zvezda, to je sad porušeno, to je u Tvorničkoj ulici bilo. I tu u Crvenoj zvezdi ja učio i zanat i sve to. I tu sam i postao udarnik. Udarnik, to znači imao se recimo mjesečno su imao normu koliko treba da zaradiš i koliko treba da uradiš tih predmeta što radiš. Recimo ako je bilo 10 tih
recimo stranica od kauča 10, ti si napravio 15, znači imaš prebačaj 50%. A udarnik, kad se onda dobiješ karte, udarničke karte, koje se duplo računaju, onda su bile se po kao bonovi su to bili, tačkice. Da. Bilo ovako, papir, da, to za radnju, tu i hleb i sve, mas i sve na tom bilo. I to ideš u radnju i daš tamo, ona osjeća za taj dan, ima dan, piše dan i sve, i osjeća i to samo, ti dobiješ bonove, a odeš u radnju i plaćaš, on te osjeća za taj dan. U ono vrijeme je bile su igranke, ali te igrance počinjale uveče, poslije podne, recimo subotom i nedjelje su počinjale negdje oko 6-7 sati i do 10 sati bilo to. To se zatvara i kuće. Da se išlo kuće ili ako si išao u kafanu ili nešto, ali igranke i to zabave su bile do 10 sati. A ja sam išao, bio Zmaj, fabrika Zmaj je bila na Karađorđevom trgu u Zemunu. Tu je bila fabrika Zmaj i tu su oni organizovali igranke. I tu sam upoznao, ja i Marija se tu upoznali na tim igrankama. Od konjičke škole tu je već bio konjičke škole dom slijepe i to je bilo kraj Zemuna, to je kraj Zemuna i bile su neke barake zidane i tamo su bile igranke i onda one su bile, ne znam do koje dobe noći otvoreno, one nisu bile pod zaštitom države, to su bile kao neke privatne i mi kad tamo se završi, ali nije bilo prevoza, tamo ideš peške. U ono vrijeme nisu smio da nosiš uzane pantalone ili nešto, ili da nosiš dugačku kosu ili nešto. Kad te sretna milicija, ako imaš dugačku kosu, onda te šiša. Ako su uzane pantalone, samo ti iscijepa. To je bilo tako ponašanje. U dom vazduhoplovstva su bile igranke, tamo si morao da ide sa kravatom, u odjelu sa kravatom. Nisi mogao da ideš tek tako. Te ima tango, folstro, rumba i sve, tako onda folstro pa se odbacuješ, ako igraš pa odbacuješ, pa to je bilo zabranjeno. I ja kod konjičke, u Prvomajskoj, što je Prvomajska bila, tamo je isto bila kafana neka i oni su organizovali igranke, posle igranke kafana. Da. I ja tamo Mario bacio i policija, da, onda se zvala milicija, ne policija. I odvede me u stanicu milicije. I ono što sam odbacivo, jer to nije dozvoljeno. Otišao tamo i platio kaznu i vratio se natrag. Ti druge godine u vojsku kad sam išao, u Mornaricu kad sam išao. Onda kad se dobiješ poziv za vojsku, dobiješ da napraviš drveni koper. I kad sam se vraćao iz radionice kući u Zemunu, bilo neko nevreme. A radio je, brod je išao onda, brod Niš, bio Zemun, Beograd, Zemun, išao taj brod. I ja dođem na Brankov most, a Brankov most je bio porušen. I ja se sklonim po to, bilo krupa padala, vetar duo, strašno nevreme bilo. I ja sam trebao da idem na taj brod. Da. I ja rekao da prođe ono, pa ću da idem. Da. Jer on je išao tamo ovamo. Ja. Međuvremenu kad to prestalo, ja odem na obalu, on je otišao. On je otišao, znači nisam stigao. Ali se on potopio. Na ušću tamo Dunava i Save, tamo se prevrnuo i potopio. Tamo je izginulo ko zna koliko ljudi. Nikad se nije znalo koliko je se potopilo sve. Poziv za vojsku tog i tog dana
i rod vojske koji hoćeš. Recimo, meni su odredili u vojnom odseku, odredili mi mornaricu. Mornarica 3 godine služi. I dobiješ poziv kad treba da se javiš, javiš se u vojni odsek. Vojni odsek je bio gdje je sad opština Zemun, u dvorištu tog datuma dođeš, može da te prati neko dotle, uđeš unutra u dvorište, zatvori se, nema više prisustva. Dođu kamione, potovare se na željezničku stanicu. Na željezničkoj stanici Zemun. Svi regruti iz Zemuna i iz Beograda dođu na Zemunsku stanicu. I dođe voz sa, to je ne znam koja klasa, nema sedišta, nema nego klupe unutra. Klupe unutra i uđeš u vozu, šifra ta i ta, u vagon taj i taj i uđeš. I voz krene. I voz koji vodi tu grupu, više samo šifra ta i ta izlazi. Kad je došlo u Pulu, kaže šifra ta i taj izlazi. Mi izašli, ne znaš ni gdje, šta je. Stanica u Puli, okolo sve šuma, nema. I mi idemo i dođemo na obalu more, vidim more to. Tamo bilo neki brodić, ukrcamo se na to i vozi nas. Ovdje je jedno 5 minuta, 10 nas vozio, na drugu stranu obale, tu. Izađe napolje, ulaže tamo neka zgrada bila, dole slama, nema kreveta, nema ništa. Sala dole i slama. Izlazi tu, to je noć već bila. Spavaj tu, leži tu i spavaj. Prvo godine te ošiša do glave. Sve do glave. Dobiješ posle to, dobiješ samo jedno odjelo. A posle kad se to formira, čete i sve kad se formira, onda dobiješ 3 odjela. Dobiješ plavo, 2 plava, 2 bela i 2 radna. Bilo preko leta nosiš, u jesen i zimu nosiš plavo, a radno kad si u kasarni, kad radiš. Sve 3 godine sam bio u Puli, ja sam bio predavač. Niko mi nije dolazio, ja sam išao na godišnje, na odsustvo. Išao sam svake godine, ali nisam išao kući, nego u Zemun sam išao. Zbog što sam imao Mariju. 55. godine sam se vratio, 56. sam se oženio sa Marijom. Svadba je bila u kući kod Marije. Onda nije bilo ni u hotelu, ni u kafanama, nego svadbe su bile svugdje po kući. Ili na ulici se šator napravi pa na ulici. Bila je dosta velika, ali nije baš toliko velika, bila je jedna harmonika i šta je tam bilo, 100-tinak, da li je bilo 100-tinak zvana. Bili Marko i Jela sa decom, bio Slobodan i Zorka, bio i Bora i Dragica. Svi smo bili u toj kući. Svi smo imali po neko parče kuće. Ja sam bio, to je bila jedno 3 metra dugačka prostorija, jedno 1,5 metra široka. Tu je bila moja rezidencija, spavanje. Tu smo živjeli. U malom, tu su se rodile i Željko i Nada, tu se rodili. Tu su bili, da. Zajednički WC je bio napolje. Napolje, kao poljski WC je bio. Tamo gdje su cvetići, do njih je bio poljski WC. Tamo je bio poljski WC. A kuvali smo zajedničko, bila neka baraka, tamo smo kuvali svi zajedno. Da, svi zajedno. Nada se rodila 56. A Željko se rodio 63. Poslije 7 godina, posle Nade. Ali među vremene smo imali jednog sina koji je umro. I on je bio zdrav. I 7. dan kad je trebala da izađe, dobije injekciju. Dobio neku pogrešnu injekciju i
kako je dobio tu injekciju, pošao da drhti. Poslije 7 dana i on umre. 7 dana taj Ivan. Dali mu ime, ali nije zvanično ime, nego to tako. Recimo kad se Željko trebao krstiti, Nade smo odmah dali ime. A Željku, poslije sam išao ja u opštinu da dam ime, neodređeno ime. Ja i Marija se dogovorili da se on zove Željko, jer smo željeli ga da se dole i da se zove Željko. Onda smo živjeli tu u tom stanu, u Zadarskoj ulici. Dugo smo živjeli to, ulici dugo smo živjeli. Željko i Nada su išli u školu, nego su to Rade Končar. Željko išao Rade Končar, a Nada je se poslije razboljela je, vodili na sva moguća ispitivanja u Zemun, u Beograd i sve. I nisu mogli da ustanove od čega ima tu alergiju. Ona je imala takvu alergiju, jaka, kad je to napadne, ona se izobliči se. Onda nije bilo mlekara, nego su bile po kućama se nosili mlijeko i na pijaci se prodavalo mlijeko, direktno od goveđeg, od krava ili od koza ili bilo čega. Da. Onda je poslije bilo zabranjeno to, nego su morali predavati u mlekaru mlijeko da bi se pravilo ovo što je sad mlijeko. Kako je ona počela da pije to mlijeko, nastala ta bolest. Bio neki doktor kod nas u ulici, mlad doktor, tek je završio. Kaže, li možda pomoglo more, kaže, ili imate nekog na moru da ide na more? Ja kažem, ima. I Marija da otkaz, nju za ruku, otkaz dala i sa njom na Rab. Marija i bila na Rabu ne znam koje vrijeme, tamo pila kozje mlijeko i vazduh, morski vazduh i to, prestalo je. Kad su se oni vraćali sa Raba na rijeki, setemo tog doktora, što je rekao da ide na more, setemo. On se iznenadio, kad ne mogu da pozna. Počela da radi, nije mogla da se zaposli, onda ja da je zaposlim kod mene, on meni kaže tehnički direktor i to, možda zaposli, ali da bude kao čistačica. Znaš. Ja sam bio poslovođa, a ja nisam teo da bude ona čistačica, nego da radi sa majstorima. I onda je primjer, onda su tapacirom se radilo, jedno vrijeme radila to i onda posle uđe u tapetariju gdje se radila tapetarija. On je tako to naučila da je nije bilo ravnog i koji su bili kvalifikovani, ona je bila jača od njih u znanju. Baba majstor. I poslije je bila čak kad se rade prototip, u prototip kad se je radila, ona je radila prototip. Toko je bila. Ipak došao je taj čas sreće, u svoj tihi dom stižem ja. Pošto smo mi kod Nikolića živjeli, djeca su već bila, Nadica je bila 7 godina, Željko imao godinu dana, ne znam koliko je bilo. Ja kažem, Mariji, ne možemo više ovdje živimo, jer ne možeš hraniti djecu, što god ostaviš, nema više. Plate slabe, ne. Od Novogradske pa gore ono skroz, to je bilo Franstam, tu su bili Nemci živjeli pre rata. I odatle su cijelo zemlje živjeli. Međuvremenu se pojavi u novinama, prodaje se stanove i on tu pročita i dođe kod mene, kaže, Boško, idemo da vidimo, kaže, prodaju se tamo neke stanovi u Zadarskoj ulici, kaže, da vidimo. Pa rekao, možemo da vidimo, ali ja nemam pare, možda da vidimo. Nemam pare, nemam. Kaže, ajde da vidimo, odemo mi, ne znam koji dan, da li je bila subota, nedelja, koji dan bio, odemo tamo.
odemo sa gazom i ti pogledamo, bio stan gore i dole. Ja bih više volio ovaj dole nego gore, zato što ima dole i dvorište, ima i kao neki podrumčić, ima i to, rekao to. I ništa, i kaže, Pera, sa njim se počeo pogađati, cenu vamo, pogađa se. Ja nemam dinara. Pogađa se on, Sanja, ja samo čutim i gledam. I pogodi se Pera. I kažem ja Peru, ti se pogodi sa njim, a ja nemam dinara. Kako da platim, da ja to? Kaže on, Boško, kaže, nešto ću ti dati ja, nešto će ti dati moj brat Anton, a nešto će ti kum, to je kao kum Anton se zvao. I tako ćeš ti malo po malo isplatiti. Dobro, ja rekao, ajde, dobro. Skupio on pare, platimo mi to, taj stan, sve. Sad treba to otplatiti. I tako mi isplatimo i stan. I sad, šta će sad ja treba raditi? Onda sam ja počeo da radim. Napravio tu u toj Zadarskoj ulici od dve sobe su bile u jednoj sobi, napravio radionicu i tu počeo praviti plakare. Plakare ja sam imao toliko posla, dobro se plaćalo. Ja sam radio za strane, za strance, za domaće, za stolare. Stolarima sam ja pravio plakare, toliko sam imao. I ja za godinu dana skupim pare da otplatim sam. Dobro večer. Kad se doselio ovdje, bilo se radio u Crvenoj zvijezdi. A pojavilo se u Narodnom pozorištu u pražnjenom mjestu i bio je konkurs raspisan. I ja odem tamo da vidim i oni u pozorištu me priveli tako i kaže, odmah sutra možeš da dođeš na posao. 6 mjeseci je trajao probni rad. I mene prime posle 6 mjeseci i ja sam radio tu nekoliko godina kao radnik i poslije sam bio kao poslovođa tamo. To sam bio poslovođa sve do penzije. Radno mjesto bilo izrada dekora za scene Narodnog pozorišta i tako. Tamo bilo nas stolara, 12 je bilo nas stolara i slikara je bilo i to, svi struka je bilo tu u pozorištu. Glumci su dolazili kod nas u slikarnicu, nešto im trebalo, tako mi napravimo uslugu, tako napravimo nešto i to, ali nikakve nismo dodire imali sa presama i tako. A radio sam ja kući privatno, zato što smo morali otplatiti stan. U pozorištu se radilo se od 6 do 2. Onda znači poslijepodne imaš cijelu poslijepodne slobodno. Dođem tu kući, dođem ručan i onda odem pa radim dole do 8 sati u garaži. Ja, nego šta? Ujutro kad silno žuri, cela kuća blago drema, popile po šašu vode. Su sve oko nas porušili, a mi ostali kao golubinac, golubarnik, sami onako. I onda su bili primorani da se selimo i onda se dogovorio sa njim i oni mi dali ključeve i sve da dođem ja da vidim u Zemun polje. Stan stavljam se, svi su stanovi isti. Pa recimo u Zemun polje smo došli 73. godine. To je tek počelo ovdje da se naseljava. Pre toga su nam nudili Novi Beograd, Galeniku i šta ja znam, išli sve, mi gledali tamo, ali Mariji se nije sviđalo to. Neće ona u velikoj zgradi gdje ima mnogo stanara i to, neće ona to. Ona hoće neku malu zgradu i tako. I tako su oni
došli ta direkcija 7. jula, oni mi preneli stvari sve ovdje i tako se mi doselili ovdje u stan. Mi smo se prvi uselili u ovu zgradu ovdje. I ne znam koliko godina je prošlo dok nisu počeli da se useljavaju u ovu zgradu. I Nada i Željko, u ovu zgradu se uselili to. Metala, namještaja, to je sve bilo ovdje u Zemun polju na centru. Tako recimo, odeš ovdje kao da se obišao ceo Beograd u svim prodavnicama da si išao. Tu je sve bilo. Tako da nisi morao da lutaš po Beogradu, da tražiš ovo ono. Sve je to bilo na jednom mjestu ovdje u Zemun polju. Živjeli smo ovdje normalno sve i sve se normalno odvijalo kao u velikom gradu. A bio je lijepo naselje ovdje, sve bilo lijepo. Dječje igrališta, sve toliko je bilo lijepo. Kad su dolazile strane delegacije, oni su dovodili u Zemun polje da vidu kako je to naselje lijepo sređeno. I to je bilo fantastično lijepo. A 52 godine smo bili, da. Živjeli smo dugo, recimo, pre vojske sam ja 3 godine sa njom živio i 3 godine u vojsci, znači 6 godina pre venčanja smo bili. Ja recimo to koliko sam proživio sa njom i to sve koliko sam bio, ništa ne bih promenio, jer ja sam bio kao malo dete sa njom. Ona je meni sve spremala, ma ja nikad nisam sebi sipao kad ručamo i nešto, sve ona meni, ja, tako je ona bila prema meni, tako me čuvala, recimo. I tako je meni jako teško bilo da se naučim malo nešto na to živote, jako teško. I dan danas mi je teško. Da smo ovdje u Zemun polju, kupio sam plac u Čortanovcima, prazan plac. Onda sam to izgradio vikendicu i to i sve i tako smo išli svake godine preko leta na plac i izgradili vikendicu i tamo sadili svašta, krompira, papriku, paradajz, svašta smo sadili tamo. Sve to do smrti Marijine bilo i Marija je bilo toliko ona bila vesela i smejala se i sve. Bili smo u Čortanovce i ona je pozljivo, ja kažem da te vodim ja u bolnicu. Ona kaže može, da. I nju prime tu hitnu pomoć u Staroj Pazovi i kaže budite vi napolje, ali ona kaže meni je ovo 3. infarkt, kaže nema meni spasa. U večer izašao doktor i kaže nismo uspjeli. I tako ona tu završila svoj život u Staroj Pazovi. Ali eto, život se nastavlja i ja punim 90. Stvorio sam mnogo toga. Stanove, vikendicu, kola, obezbedio svoju porodicu, ali najveće stvaralaštvo ipak su moja djeca, unuci i praunuci.
Sretan sam, sretan sam. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tičica! Bravo! Pored toga što pripoveda, deda kupi i sladoleda, pa mališani rado povedu, kud god idu i jednog deda.